وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين منه شفاء للصدور برهان بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين سيد الفريقين والثقلين والكونين محمد وعلى آله وصحبه وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، بعد ولum بعد مسلمول لمر لا نمال منو كلامي كير FM كلورو ساتو غامبيا بانكو كان ani momon dinne munim programme nyin kafuta ima balu be kontonna muslimiya kontondirola ka falenko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Albadi ma basdiya drame wala muruntanen jan kotake ka kontinen na programme la min kanalu kan arjuma wo arjuma nyinyo watola abeden din fondin kello kan la jama kon ko malbalon din nyamin na ni watul kon ka cabulo saunda damin wala mu kilaba sallallahu alaihi wasallam al hadith senwol min yalon ko iden da fondin kella kola yi insha Allah ta'ala be sawunna kotake kata kila la haditha do fanankan mi yalon ko haditha kumma balem haditha lam mi yalon ko ay mana soto bake fonnin keliya haditho nyin kila sallallahu alaihi wasallam akamilu kacandije akamilu konoto diyaje akamilu yamarje walla mu fonnin kelti haditho nyi ya mutamin bulu wala ma Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ako kila bangeta sallallahu alaihi wasallam ako يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كلاب صلى الله عليه وسلم فننكلو أبول لنك كان akoyen ko atul fonninke jamal wo alkono momon ni ye futuwo sembo soto asi futuwo katun ko futuwo le ka mo ma koy sako fonninkew ise kujiri bake andu asenyato fanan sansan aya tankandi kabula haramo kul kono min be ko jeno waliyadu billah ako min man futuwo sembo soto wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm ako to ita mariyo sungu bema fa innahu lahu wija ako suka motankandi wala mu aka media kole kuntu media akole fajato kon sai haditho ni musafirin kilaba sallallahu alaihi wasallam birin abala bangi damutala kafo amma fo ya ayyuhan nas atulmulu bari ay molu ay mulle kerkerndi mol kono walla mo fonni kewti ko ya ma'shar ash-shabab
waymin fudi wala mi yinti ko muslimiya dino a hatita fonninkela baake fonninkeya kukolen balemu wala sabu muslimiya hatita min tembola baake bawo nin moɓe fonninkeya kono wotum wolem a yelo katra kandirin wotum wolem hadamaden a katra kendin wotum wolem hadamaden ka sembo soto wala sabu ni a juube birin qur'an o to fo hadith o to ibajira kulol fanan nata jelmini yalon kolle fonninkelle ma yo hani haditha tambilami yalon ka catalanu min ɓe dandin mo kalte worowlol la mine yalon ko wolle ɓe tallala duɓe o koto aɓe wol kono fonninke mi yalon ko ala fonninkeya kuntu ala batolata kilaba alayhi salatu wassalam a hatita fonninkella kuola baake a hatitela sula kuolla a hatitela haajolla bawo fonninkeyamo kulede mi yalon ko alqiyama allahu subhanahu wa ta'ala aɓe haɗama dow ñinin kala ay fonninkeya kuntu ñaadila kila bala haditho do ñinnata je ako la tazulu qadama abdin yawma alqiyama hatta yus'ala an arba' ako mo ta siw wutula mo siwte bola noto fo ku nani yeñinen kawola aɓe wokku nanol kono wa an shababihi fima ablah wolam yinde ko eɓe halma dow ñinin kala ala fondinkeya aya kuntu ñaadila bawo halma dow siyo min mbeɗaten yewlum wolum ke duniya kono ye wato wata ke duniya kono ye miniti wo miniti ke duniya kono bare sekon wo sekon ke duniya kono ye sanji wo sanji ke duniya kono allahu subhanahu wa ta'ala abe konti bolale o watol yindula fo ite mariyo ke sobe yalti ban allahu ta'ala batu walladun foya ke furinte yalti ka allahu ta'ala ka soki foya be ke sino kenson te ban anin suta ñaja kensen o mi yalon ko ala so ko damma imare ko leke je fondu yela suto ñaja ka allahu ta'ala batu je ka sali ka allahu ta'ala ka dani foya ke ñinete ban ka ta klopol to ka ta maɓe dansi bewol to tarin fo yake kula to ba miyalon ko as allahu ta'ala dunya ibe hanma do ñinin kala ñin mela bela woto kila sallallahu alayhi wasallam e kam ta ka funnin kel len kala ka fuko e séparé wol ngoyen wolo miyalon ko allahu ta'ala be mo be ñinin kala ila funnin keya ya akuntu ñaadire alama allahu ta'ala ay jabiro sonenin be alama allahu ta'ala ay be sutra ala kanan tenkeren alama alay jabiro sonenin bolla wala wato nimurunta kila la haditho kan kotake ako man istata'a minkum alba'a nimmi yafudu sembo soto alba'a jan lonnalu walita ala mana ñinna dol nata arab kan koto leta ya kewoti wala minti ko kela sembo soto pour ani muso e fen kafu ani muso e ku kafu laronto
ikolem albaati arab count bari lonnalu jamanataje ka fukko ate dan nola wo dan mala bara abe dan abe ka furoke la fanan sembola yarala ila fanko anin ila futuwo tamandinya kolu abe mumuro kelol belada wala minte ko tumando ese modoje mi alon ko ellata la jatu la karola ase futuwo kenole bari amari fenta bulu ate muso dapansinola ate muso sindinola oto wala sabu lonnare yaje ka fuko min bele nyanta ka fla nyoma wala al qudra al maliyya wal badaniyya wala mi mario ya fanko soto anin ya jata kende a soto jata kende anin ko jata kende a jam wala minte ko imario se futo kenola ini muso se kuka funola kila ko nimmi ye wo sembo soto akoy mario ye futu katun ko wala be mario de mala ye nya jimi ye nya to tankandi fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wodini hadithu nyinjube ya kesendi ibata rako aka sukuro ke menna wala mu muslimu inyante nyato tankandi na nyami sako natra ko ita mario keta moti imantra lari fanna isilanta kafuko ni man futu ikanna tanoke woto akamunta ko kila sallallahu alaihi wasallam ni ala hadithul fananjube jama ka sukusuroke futuola minnata al hadithu do ta ko tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikum al umam akwal se muso futu mi alon ko kano bala kodo aske muso de fana mimbe kala wululati aske jirilati akukatun ko nte fana mbe wasula alqiyama namanto la siyala woto ni ajube ni muslimi ala sunnati bari abara fawarta bake nabi jamanola tuba bolula dolu feylenti ifen fanan society wal konola tumo minna ko tuba bolu sai ila jamanul jama akamta materialism wala bije wala minti muso fanan natale yakundi kol kono i kanyimne bula tulo kono ka fu ko ninki albe kanyandale so o kamma muso fanan ka fu masalan fe de man la fi din sotola wala nte mariyo lafta dinkirin da mala sotola katun konna human right wala ni te dinkirin soto bari yo de munyi o fanan lafta molla ka fu minna ko mbakinin fakirin wala minti alafta bari musola sotola alafta bari kewla sotola mono faranna right o be min tola woto muslimi ala sunno wala minti ko min lan juruti jeeto akamta ko musoye dingulu jiiti yo bar muslimi ate mo dinal dimi alon ko attinenta nin lo juro fanan bije akamta fanan mo kulti mi alon ko muslimi ka konti aka kalamuta ban nin lo juruti je muso mu jiidi lalti a ñantele ay kilala ya maroni aya moy fa inni mukathirun bikum al umam ndebe wasula akam talien ko fu ko ndela man to le siata man to dolti yo nse modol fanaje mini alon ko isa foen ko barde lonnal fanan sotota mini alon ko lonna balle mu imam futu midbe ko al imam at-tabari kata sheikh al-islam ibn taymiyyah kata al imam an-nawawi midbe mu lonna ballati midbe mu mo kende ballati bari imam futu yo lonnal kamen fo jam wala minte ko min dolla futu baleya amunyirati nyaasoto baleya
anin ka fuko e futuwo fana niyake responsibility de bijeto o responsibility ñin ita wala tanula fente fo ila busy o londi ñinoto anin ka londo janjandi molu tema anin ka karandiroke o kammala ni nata futu ite futu musul hakko dinole la a ñama bari ni nata diwol fanan soto ite diwol fanna hakko dinola a ñama yo andum ñin mo mollete fanan ibe laari fanna bake ka fuko e tana wotanate tolu sotora hani man fudu yo ni nata e lonnal la ko fonjube nga ñun mi fote masalan fi al imam at-tabari rahimahullah imam at-tabari ni ba ta kondile sa fuko ate fu da ma fomu afan su encyclopedia lati ate mu londo fanka so doleti e ay kitabu jamal safi abe malondi wo kitabul kono tafsir at-tabari anin tarikh at-tabari imam at-tabari qur'anu tanka abe sanji warawla ay hadiso safi abe sanji kononto akita alabatula balati akita ala nyaslanna balati e andum al-imam an-nawawi rahimahullah ako kambe o ketala kafa ko mo namnan safiro ke kasiya katambi imam tabarati ni ala kitabo jibe ikamin ko tarikh at-tabari birin allah ta'ala adama dadalu minna o kitabo yo be kacale fo katabula ata imam tabari fo la jamano badon lol musanji jama da sanji wuliro la moti katun ko birin Allah ta'ala adama da kacata kada ala kacada mutata wolto fo kila la bayin sanji kemesaba ani sanji fula yoniyata imam tabari jubiyata wuluta kila la bayin sanji kemefula sanji moni nani abanta kila la bayin sanji kemesaba sanji ta woto ala kitabo nya sabe tarikhu min sabe birin sayyidina adam fo yandade fo be wanna sanji sen badewol o manke lonna cakadiront al imam at-tabari rahimahullah kullu ngolum aka safiroke salifana ran saro tema al khatib al baghdadi ya fala tarikhu ko akaya moy mole gamina ko ali ibn ubaidillah akwako at-tabari ay safiro ke sanji tannani andul ngolum akamta ko aka lera tannani ñum safira iko ni o calculer o be kayal na lera kitabu mbe a be safe ay safiro min be ki abitala lera wili keme lulu wil tanse woto ala talibo dol fala yinfo iko niya jube imamul tabari akamta ko yala kitabu ay min be safe ya tala asiyora birin albaliq ya fa banta iko sarda ko adoya da nyaawen din lera tanni namde akko safe andum wata cakande ni o fanan be ka funyo kan isa tara ko amandasa e lera wiri kemen namira ni wo volume malama mujalladi malam astafu mujalladi kemese wala londole itandi yo andum ñilmu mollede minalon ko allahu taala e barako dum ila watolto alkitabu altafsirul tabari hani bi nin mosafo wala mu tafsiru kitabul bamati nin tafsiro moya silo walan wala imam tabari mo koton bulata to silo noma iko birabe tafsiro nin safela
alaftenno kake lera wili tan sabati komi nin ko ka safiro ki jama ñillon naalu jama e turka fole mulle ka safi no ila talibol iko bare talibolu manna o bendino wala sabu anata la tafsiro ñinta ka akunto sudendi kake lera wili sabati pour ala talibolu atan kosi sone ibulla ñami woto wala sabu al-imam at-tabari aman wanya soto ka futu yo ni yo jube itata ibnu taymiya fanna karo rahimahullah ikade muslimu la kitabo bi damma tu muslime du muslimu le astafu kitabu wil wor atafana man futu al-imam an-nawawi rahimahullah ay kitabu bal safi kitabul siyada minu safi andum mimu kawo koti al-imam an-nawawi rahimahullah atewo kitabulu be safi barabe banna asiyoman tami sanji tannani lula tannani ani lulula sanji tannani ani lulu ay maktabatu koma ay library koma miyalon ko shafi'iyya kundade momi futata wo tembola o se doya birin wala filoto ban foka masailul kesen di ke jube oto ni o la jube do isal gafu ko nyilla fudu bale yamanki nidiyati bari do juro kenyallem yo fulanyo ni nata jube birin kila sallallahu alaihi wasallam ako man istata'a waita ndikafo ko futugo be mole ma miyalon ko aya no sembo bala yo oto wala sabu lonnalu fiqh lonnalu ye futuwo fanan talada lullet modol bije futuwo mo wolkunna wajibolati modol bije futuwo mu kanu fenete wole modol a haramta wole mala futu modol a konta wole ne futu modol bije atakata wole ne futu futuwo be wajibi yala moju mala momi yalon ko ase futuwo bendino birin sotola karola ban fo jatola karola andum amum moldi mi yalon ko asilanta ka fo namon futude abe bulala haramo kon andum ka tanka haramola wo mu kulti mi yalon ko a wajibiyat futuwo kanuta mole mi yalon ko ase futuwo keno a soto bayen a no bayen jato be kendiyar bare abe lara fan ga fatede ate Allah ta'ala so sola ate dunna haram ku kono ate jene kila omo sifa futu kanuta wayn ko ni lonna li jube ibe lari fanna ni imam at-tabari rahimahullah ay siyos do baki asimayat bari wo be nyawna tata fakke bayata tana manya sodo tana matulo sodo akido be betiyaren iko yayin ka muna mo kuloti akoyen ko nyu sufol lati nga tankandile ndindimma Allah ta'ala ya tankandi nye nke ba ma yo futuo si haram ya fana abi haram ya la jumale miyalon ko ate kubendinola laronto na fututa wala mu ellole bala futuo kenola bala ate danna wala de ate kala molti fala miyalon ko ate futuo da panso kenola ate muso sabadandinola tara dinkirato ate muso feta farandinola ate muso domorondinola ate da panso kenola musoye ni wo ulbije dron akam da futuo si haram ya kema fonatara de muso lonta kolla muso lonta nyillo jurol la barbo be nyamide muso fon ko ate futola kenyi wotu mola ate kila haram kuti yo futuo fananka kom moye miyalon ko ase futuo kenole ani muso se kuka funole bare
akamta ko ate ama akul ma fandinola a ñama amanke ka fo ko wato watile muso sulata la sa sotono yo asi hakkoñi nakasindinole walla ɗum han dépense fanna karola ati dépense kenola a ñama o kede futuo konta e barama haram ama haram ya yo akamta ko tuman do nin o keta doron isaje tumanno muso se toro do sotonoje yo nin ñin lo jurolu ñin kale kol bi fotaten ni wol be bota je to minna akamta ko futuo be kala kuda karam to mario yo kila sallallahu alaihi wasallam anata boro fana yitande fondin kella kafuko yite mario ite futuo beddinola comme a sembote bari bawo hadamade o nidiya be jato kono kila fila yeyamar akoyen ko isessu ako suñin niyake aka nidiyale kuntu aka nidiyale duben yo wala sabu isemo jamaje fondinkel min yalon ko ibe silandi fanna bari te futuo kol bendinola ika sun ni sunta saji asinidiya ni duben jato kono nyaminna yo bari ise modol fananji isa foyin ko nka sunne bari be nyaawo nyandin nidiya mambo non jato kono bari wo mario de anyanta fanyinin kala le fo atede a ngani o khalsandi alayhi subhanahu wa ta'ala ni ngani o khalsandi alayhi isaji alayhi kul sunandi mario en bari de mario mi ngani khalsandi bundal min yalon ko inyante soronne nyaato imol soron yoltu yellen akamta ko de ni riyate banno la jato kono abol kono imario ikanata lol je ika fion je min yalon ko haram fion le iman yenne jela akamta ko ba Allah subhanahu wa ta'ala adalta qur'an kono biraka akam mumin kendol jeyi أقول الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أكمتكو مول من يالونكو إكي نياتو تنكن دفو إفتو مسلمة إني من الفدود حلال سلولا أو ما ملكت أيمانهم ولا إلى جم مسلو تومن نوبي صدرين أكوني ولدي ني ولكي فإنهم غير ملومين jalaitema bari nim min nata fenyine min manke nyilti ha o mario mu yendan ton lade faman ibtaga wara dhalik fa ulaika humul adun andu Allah subhanahu wa ta'ala anata fonnin kelu fana yamare anin wala anata hala mu'minul yamare Allah ta'ala ay mu'minul ay wolle diamundi أي كلا بلا كافوين كو قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم كلا أفو مؤمنين كو ينالو جيمي إكانتا فنجو بميالون كو أحراميات لبرياجي أندون إسينياتو لتنكندي akamta ko yamarolti Allah subhanahu wa ta'ala yindi mumnolla mumde kelo andu mumdo musul fanadi yamutay ko kirolla yo mbadingolu mbebi jamano minto jamano nyin sangarata baake fitna kul siyata andu o fitna kulu minu ni ajube hekatu bari muskunda fanande fanandaɓe je baake ɓawo bi jandaɓe diyala sodole bulu ɓe ta jama dinkirato min ɓe ko martial dulalu ngaybolu ye bonde min ko ngaybolu bonde walla mu ye fendeterewol dum
min ye lon ko abe ŋaybo sawrala andun askaw ko ese modol fanan je min ye lon ko ise ko mura baramare fende terondo muslimeya bira nata ay muso bunya birim muslimeya ay muso yamare ko asi mura ay ñine ke ka fitna bundalta ka takun isaje ko ikana ke nidiyal malalalti fonnin kelu jatul kono yo sayin fanan sai kawkuya muso jama fanan bije tubando ala ñarolu a bolbon la watu jumale naɓe funtila ni ko hewɓe keri tumando a se pariyol ke mini alon go hani ke fo min babulla oto parel jelala ake tujela fo ni ko hewɓe keri ay tawo hewdulal fanan kelni musol la kafu ñomoje o be mu nidiya wulindirawte andu muslimeya atemu dinalti kukundin nin abe iftan la ala so koma ako bundal takku inyatole oto wala sabu ay kelu yamare akoye kujimi ay musol yamare akoye malu ifane kujimi ay musol yamare akoye fan sutura ye fan sutura kana femal dum e fe yirwaarewol dum e feldu minalon ko asibalo be sutura isaji ni wo keda dron kamta ko fondingel fana ñanta kunjimo min kela a sah sunende mbaɗigolu ni allah subhanahu wa ta'ala yen so a siwnanola na kacanalan be diyamla hadith la miyalon ko fonninkele nata kila kan sallallahu alaihi wasallam akayen ko duñanye akko kilayen ko duñanye nga jenoke ɗum minalon na inchallahu taala kilaba alayhi salatu wassalam ay wo jaawi ñaadile ay wala kol tamandi ñaadile ay wo ko tammindi ñaadile mbade mo ninga fen fo jannin anin sawbo benta allahu taala la mantaɓe wonde banninga fen fo jannin anin sawbo fotaño koma omuntala hanama diyana khasotom setan on timbe ala dalla yan fone khafarola wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh